नमस्ते। आज मैं क्या क्या लेके आया देखिए। मैं भी क्या लेके सिया दही और मैं सोचा आप लोग का भी साथ में शेयर करूं। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूं। टेस्टी है। गर्मी का दिन में खाने से पेट बहुत ठंडा रहता है। हो गया। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना है। धन्यवाद।